একটা মানুষ 100% সহি হয় না, একটু ভুল থাকতেই পারে, কিন্তু বুঝতে হবে যে তার দ্বারা দিনের কতটুকু খেদমত হচ্ছে, ঠিক কি না? যার বন্ধু হচ্ছে আব্দুর রহমান সুদাইসি, কাবা শরীফের ইমাম, আল্লাহু আকবার বলেন, একসাথে বসে তিনি ইফতার করেন। যার শ্রোতা হলো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পিএইচডি হোল্ডার, যার হাতে বায়াত নেয় অসংখ্য ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধরা। আল্লাহ বলেন, যার হক এসেছে সত্য, ওয়াজাহাকাল বাতিল চলে গেছে মিথ্যে, ইন্নাল বাতিলা নিশ্চয় মিথ্যে, কানা যাহুকা চিরদিন মিথ্যে। আমার নাম রশ্মি সিং। আমি আপনাকে বলতে চাই যে আমি মন থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চাই। আপনি আমাকে কলমা পড়িয়ে দিন। বোন বললেন যে আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে চান, আর আমি যেন আপনাকে কলমা পড়িয়ে দিই। বোন, আপনি কি বাংলা বোঝেন? হ্যাঁ। আপনি কি বিশ্বাস করেন আল্লাহ এক? হ্যাঁ। আপনি কি বিশ্বাস করেন মূর্তি পূজা ভুল? জি স্যার। আপনি কি বিশ্বাস করেন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হলেন আল্লাহর শেষ নবী? হ্যাঁ। কেউ কি আপনাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করছে? না। কোন অর্থনৈতিক চাপ? না। কোন শারীরিক চাপ? না। আপনি কি স্বেচ্ছা ইসলাম গ্রহণ করছেন? জি। ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ আমি কলমা পড়ছি আরবিতে, আপনি সাথে পড়েন। আশহাদু আশহাদু আল্লাহ আল্লাহ ইলাহা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান মুহাম্মাদান আবদুহু আবদুহু ওয়া রাসূলুহু ওয়া রাসূলুহু। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে কোন ঈশ্বর নাই, কোন ঈশ্বর নেই আল্লাহ ছাড়া, আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার বান্দা এবং রাসূল। মাশাআল্লাহ বোন, আপনি এখন মুসলিম। আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করি যেন আপনাকে পথ দেখায়, সরল পথে রাখে। Commonality between Veda, Bible and Quran is Almighty God has got no pratima, has got no image, has got no picture, has got no portrait, has got no statue, has got no idol, has got no sculpture. Correct? Absolutely, yes. Yes. All these scriptures say the last and final messenger to come is Prophet Muhammad, peace be upon him. So do you believe that Prophet Muhammad is the last and final messenger? Oh, absolutely, yes. Muslim by definition means a person who submits his will to God. Do you want to submit your will to God, brother? Do you want to follow the commandment of God? Oh, yes. So, brother, now you believe that there's one God, correct? Correct. You believe idol worship is wrong, correct? Correct. You believe Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes. According to me, you have fulfilled the basic requirement of being a Muslim. Thank you. Brother, would you like to proclaim it in Arabic? I have been waiting this for 24 years. Oh, good. I think this is the opportunity for me, and I would say yes. Is anyone forcing you to become a Muslim? No. Is anyone pressurizing you? No. Is anyone bribing you? No. Brother, I will say it in Arabic and you can repeat it. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. MashaAllah. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, sir. I just want to take Shahada. MashaAllah. The sister who asked the question earlier, and I believe you're a Hindu sister? Yeah, I'm Hindu. Yes, the sister who asked the earlier question, MashaAllah, Allah gave her hidayat and she wants to accept Islam. I want to ask you, sister, do you believe there is one God? Yeah, I believe in Do you one believe that Almighty God has got no images? God. Yes, sir, I believe. Yes, and you believe that there's no one to worship besides Allah? Means? Do you believe that there's no God but Allah?
Yeah, I believe Allah is the Do you believe Prophet Muhammad is the last and final messenger of this God? Yes, I believe. Inshallah, I'll say in Arabic and you repeat it, sister. Ashhadu. I'll say in Arabic and you repeat it, sister, slowly. Okay. Ashhadu Hashadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abdu wa rasuluhu wa wa rasuluhu. MashaAllah, sister. Sister, I'll just say the translation. I'll just mention the translation, sister. You just repeated the translation, which will be much more easier. I bear witness. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah but Allah and Prophet Muhammad and Prophet Muhammad is is the messenger the messenger and servant of Almighty God. and Servant of Almighty God. servant of Almighty God. MashaAllah, sister. You are a Muslim. May Allah smart reward you. And may Allah grant you Jannah. Believe in God. Okay, yeah. Do you believe Prophet Muhammad is the messenger? Yeah. So would you like to say it in Arabic? Okay. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Allah Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. lahu. I bear witness I bear witness that that there is no God there's no God except Allah except Allah and Prophet Muhammad and Prophet Muhammad is the messenger of Allah. is the Messenger of messenger of Allah. Muslim, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He guide you. सलामकुम डॉक्टर साहब, मैं हिंदू की थी और मेरे पति मुस्लिम के हैं, तो मैं मेरे बच्चों के साथ ये कलमा पढ़ना चाहती हूँ मुस्लिम का। बहन ने कहा कि वो हिंदू है और उसके शोहर मुस्लिम हैं, वो मुस्लिम बनना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने साल पहले आपकी शादी हुई? 10-12 साल हो गए। 12 साल। तो 12 साल तक क्या आप अपना मजहब हिंदू मजहब? नहीं, मुस्लिम में रहे सर मैं, और ऐसा पीस टीवी तुम्हारा देखो कितने बार तो मैं ऐसा कबूल कर ले सर, फिर भी आमने सामने करना चाहती हूँ। कितने साल से पीस टीवी देख रहे? अभी 4-5 साल हुआ। तो 4-5 साल से आप पीस टीवी देख रहे हैं और पीस टीवी देख के पीस टीवी की तालीमात पे अमल करते हैं। हाँ माशाल्लाह। अभी आप सबके सामने कलमा कहना चाहती हूँ, आप सबके सामने कलमा कहना चाहते हैं। हाँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं अल्लाह एक है? बेशक। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। क्या आपको दबाव है आपके शोहर की तरफ से? नहीं सर। कोई भी रिश्वत दे रहा है आपको इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं सर। तो आप खुले जहन के साथ इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुसलमान बन चुकी है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ आपको इंशाल्लाह हिदायत दे, आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे। और सर मेरे पति को मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, उनके तरफ से मैं इतने बड़े इस्लाम में आई इंशाअल्लाह। और मुझे नसीब दाखिल हुआ कि मुस्लिम में मैं नमाज पढ़ूं, ये इतनी अच्छा ही देख सकूं। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ आपके शोहर के लिए भी, और मैं दुआ करता हूँ कि आप दोनों कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और हिदायत पाइए, और इंशाअल्लाह आप दोनों को इस दुनिया और आखिरत में सफलता मिलेंगी इंशाअल्लाह। और सर ये पीस टीवी में हमेशा देखती हूँ और कब से देख रही हूँ, जब से बहुत हमारे घर में बदलाव आया है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सोलापुर से मैं तो सोलापुर में ये अपना मुस्लिम का पैगाम फैलने का असर साल में एक बार भी शो होना चाहिए। बहन की दरखास्त है कि ऐसा शो सोलापुर में भी हो। मेरी चाहत है
کہ دنیا کے ہر شہر میں ایسا شو ہو جو ہم سے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ہم اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں. ابھی آپ کا فرض ہے آپ اس شو کو دیکھو اور ایسا شو آپ کے وہاں کرو. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کا پیغام غیروں تک پہنچائے. یہاں ماشاء اللہ لاکھوں کا مجمع ہے, پوری دریا ہے ماشاء اللہ انسانوں کا. اس میں تقریباً 20 سے 25% غیر مسلمان ہیں. اب مسلمان کا فرض ہے کہ آپ کو پیغام مل چکا ہے اللہ کی طرف سے, آپ غیروں تک پیغام پہنچاؤ. جو بھی آپ کے حیثیت میں ہیں, جو بھی آپ کے حیثیت میں ممکن ہے وہ کیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اور انشاءاللہ اگر ہر مسلمان یہ پیغام غیروں تک پہنچائے تو ہر شہر میں ایسا پیس کانفرنس ہوگا اور دنیا میں صرف امن اور سلامتی رہیں گے.